Good morning guys. So karon mag-unboxing data sa akong parcel nga naabot. Karon lang gid ni siya naabot guys. So tan-awon nato unsa ba ning naabot nga parcel karon. So ato aning ikat para kita nato kung unsa ang sulod. Tadang! Mao na ni guys, usan siya ka microphone. Nagpalit ko ani guys kay mingo manggod kaayo ba. Gusto jud ko magkanta-kanta dire guys ba bisag ang mic dili uyon sa ako or ang kanta. Ganahan kaayo ko magkanta-kanta. Labi na dire sa mo kay mingaw kaayo. Nang wala gyud nagapa-sounds kay dire wala gatingog-tingog as in laay kayo dire guys. Ano nag-order jud ko ani ug nabudol pud ko ani sa TikTok. Ngayon niya nindot daw kaayo. Pero dili agad pa nindot jud kaayo guys kay baratohon raman ni. Pila may pagpalit ba nako ani. 283 dala na sa shipping. So di ba dili gid ka makaingon nga nindot gid kay ni siya.